যিনি এমএলএ মন্ত্রী কলগেট ফালনাই কামাইকা আরা বরকানসা বদল কি বদল সিপিএম বিজেপির আরো সমর্থন খাই দেবো আনি নকি ইএম এমএলএ মন্ত্রী গরিফানা আনকি দিয়া আবার নক না লাইতে অনবে দাবো মা দিন মন্ত্রী ইয়া কার নাই যদি আমি মন্ত্রী ইয়া কার না ভাই তখন তো থাকজাক নাই তিনি মন্ত্রী ইয়া কার নাই আর ক্যামেরা কাইসা লাগি থাকো খিসলাম তো চাকো খান্দার তো চাকো হ্যাঁ ওয়াসরে মুসরে কে ইজ্জত রূপে ऐसी इज्जत आई तब फिर से ग्रेटर त्रिपुरा की मान त्रिपुरा से उठ के आएगा फिर से ऐसा नहीं अब उसे सवाल नहीं आज बोलो श्री कॉक सही है वांसन कॉक पे कैसे तुम लोग कुत्ता वृंदावन दिखते बाहर ले जाए कारण श्री वृंदावन हम पे की मुंह दमन लगे किसी बास को खाए राजनीति किया है पूरा फांस गया निकलो फूट गया और करे तो भाई जाके सावा इधर में sini বদল আদম যুগস তিনি হাজার হাজার তাকুতে বুকুস ইলিগাল মাইগ্রেন্ট রকমার খাইনাই ব দাবিতে হিমবতক হিমবাইনাই তাকুতে বুকুক সংরগ্ন বেলায় বেলায় হামবাই এই চবার চেবাইয়া তিনি ঐতিহাসিক অমহায় কতর হিমবতক পান্ডা রামচন্দ্র গান্ধী হাসাকাও কোনো দিন গিয়া কোনাইছে আং নাই মানে রামচন্দ্র গান্ধী ও বাইজালবাড়ি স্কুলনি মাঠ কে খবই থাকা হয়েছে আমসকাই তিনি এমএলএ মন্ত্রী ইএমনি সমর্থনে ইলিগাল মাইগ্রেন্টস মার খাইনাই आ दाबिते चिंता करते बुकुचों भाईके गोबां प्रश्न गोबां टीम गोबां सोंमु इउट्यूब आव थागलायै दिनै आं मुइदु खायरान बुजुङो त्रिपुरा राज्योआव बेआइनि अनुप्रवेशनि बिरुद्धे जे दाबी 1967 प्रथम টিউজেস গঠনের ধরনে আবরু পুইলা দাবি ভারতবর্ষ যারা ত্রিপুরাও অরব বেআইনি ভাবে হাপ্পাইনে রগ্ন বাংলাদেশতে হইছে কিবিলি মার হরনাই বাংলাদেশ যুদ্ধ সিগিয়া পাই বাংলাদেশ যুদ্ধনি পরে ইন্দিরা মুজিব চুক্তি হয়েছে এবং সেখানে বলেছে 71 সালের পরে যারা ত্রিপুরায় প্রবেশ করবে তাদেরকে বিদেশি চিহ্নিত করে এই দেশ থেকে বাংলাদেশে পাঠানো হবে তিনি চান ইলিগাল মাইগ্রেন্টসের বিরুদ্ধে এমএলএ মন্ত্রী রক্তানি হাইকা আন্দোলন খাইলে নাখা যিনি অনেক লিডার প্রশ্ন খাই দেব এমএলএ মন্ত্রী কক্সায়া সারাগিয়া আঙরিবে দেবনা কামলি কুকুর শুনবে বাইজা স্কুল মাঠ কক্সাই দেব একজন সরকারি মন্ত্রী নয় আমি সরকার মান সাত নাইয়া খাইল তিনি ওরা বুঝাই কক্সাই দেব মন্ত্রী আন্দোলন বদল দিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য কয়জন মন্ত্রী কয়জন এমএলএ সরকার নিয়ে এমএলএ সরকার বড় রম্মায়া নেই প্রধানমন্ত্রী দাবু হস্তক্ষেপ খাইতে হলো প্রধানমন্ত্রী বরফ পাথর দে ও হাওন বরফ রং নিহনি যে বর্ণ দায়িত্ব রেখা আ বরফ রং নাই বপেরিয়া জাল তুলি নিজে জালওয়ান রহমানি বাম গনানিয়া সকা কবাংমা আ জালওয়া সাই দেব ও পুকুর বা আস গেলে যাইছে তিনি বাগিন তিনি দাবি খায়ো আমরা দাবি করছি এটি কি জালের দোষ না জালুয়ার দোষ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা আজকে মেমোরান্ডাম দিয়ে বলব তারপরেও বড় সাউতাম অনিমেষ দেববর্মা মন্ত্রী কমলান গিরি যাব অনিমেষ দেববর্মা মন্ত্রী কমলান গিরি আরো সব সবক মান নাই ভাই সাবো সবক মান নাই হিম্মত তঙ্গাং সাও ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ্রা প্রথম কিশোর সারা
কোন বড়টি ক্ষমতা নিমেশটি মন্ত্রী চালান ক্ষমতা কেমনি করে রিথম ঠিক লাইতো লাই আং অনিমেশ দেববর্মা আ বড়নু কিনিবই কুড়ি টাকানি সাবুংকা आंनो हामबाय जानांगौ 80 कोटी बांति भाषा थांथांबाय जनाय आरतामो कमेन्ट निखाय इउटिउब आरे आंनि और थाना उद्बोधन खायना फायमानि आ जागा जदि आं बन बिन हामिया सागानगे आं बाहायगै जानायबा बनो बलायै बनो थगगै हामियानो बा हामिया हिंसावै तेबो दाबि मानमान आबसे राजनीति बोलायছে बसाबलाय जो राजनीति आंगासा पॉइंट नुका आबोदे राजनीति महाराष्ट्र निमेश देबबर्मा আর যত जों एमएलए जोंहा दफां थांनो राजनीति से खायो और जों थांगान साइजुं थांनानै आइ सिनि एमएलए मंत्री कलगेट फालनाय कामायगा आरा बरकदामसा बदल कि बदल सीपीएम बीजेपी रो जानो समर्थन खाइ दङ आनी लोगी ईएम एमएलए मंत्री ग्रिफाना अंकिरिया आबै नोक दुखनाब्लायते जे साइसुनो दादिनसिनो वासामाने मोबाइल खेरेगै साइसुनो कप्टिदारो साइसुनो पाइखा सबा नेरा पास पिन मा खारगा बुङो तांनि नोंगारो दिगे मोजाङै दंखोना तांनि नोंगा दिगे मोजां खोनारो आदिन फाइ दङ दागुरक दाबबदि অনিমেষ দেববর্মা দিনন মন্ত্রিয়া গারনাই যদি আমি মন্ত্রিয়া গারমাবাই দফামো থাংজাকনাই গাম দিনিন মন্ত্রিয়া গারনাই কিন্তু আন দিনিন মন্ত্রিয়া গারমাবাই যিনি মানথাই মাইয়া তাকুরো মমতা ব্যানার্জির আগে নুকাছেন আমরা মমতা ব্যানার্জিকে দেখেছি রেল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মমতা ব্যানার্জি ডেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছে কি লাভটা হল তামখানা তিনি প্লেন एक्सीडेंट का विमान मंत्री डेजिग्नेशन का तामलाब का अब वे लाबिया जों मंत्री दंगै আমি বলছি मैं बोल रहा हूं आज कैमरा के सामने मैं एक मंत्री त्रिपुरा का आज मैं देश का प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूं आपका इंटरवेंशन चाहिए आपको स्पेशल टास्क फोर्स भेजना है अब 10,000 तिप्रासा साधारण तिप्रासा समाजलाई आनी साइसुं मंत्री पसाई सामानि তিনি প্রধানমন্ত্রী খুঁজো থাঙ্গে অমুক লাইনে আইছে আপনি কক কত দিয়ে দেবা আর খালি ইয়াকার দি ইয়াকারই ফাইদি ইয়াকার ফাইদে দাম নেই जों আদিন পর্যন্ত খুরিও আসুকি খসাই ফুই দং নাই যে দিন বাংলাদেশি রং খালাইয়ানি খসাই সাবান করিং থানায় দিন খুরি আসুইনো ফুইনাই দেলি আইছে বকুন খাইনি আইছে আবশ্য পলিটিক্স বিধানসভা নেই মন্ত্রী নিনো जोंबोसाय কক সাওয়াইছে আগামী দিন বো সাজাক নাই সিনি এমএলএ ইএমরক এমডিসি রক দফানি কক সাই দङ নিজের কক সাই আইছে আর যারা তিনি বদল দনুইনো বদল সিননাইরো গরম ছালা কাইসা দাকুনি হামিয়া সাওয়াই তিব্রাসাম থাংজাং নাইদে কোনদিন থাংজাং গেছে নিনি নো গারিনি বরদ নো নিনি নুখুংনি কক হামিয়া সাওয়াই নিন নুখুং কোনদিন চাই আইছে নক সদন পালকে সারা পরিবার গাম খাই যদি চায়া তবে जों সালাইমার বিসিংতে গ্রাক খাই পাল বুসাই যদি जों দাবি খাই খাই আ দাবি অবশ্যই মা খানানাই ইনি আসাম তো নিয়ম নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একজন আসামিস একজন সংখ্যাগুরু বড় মুখ্যমন্ত্রী বকক সাও বিনু কোন ফনাঙ্গি মানো আর আনুসিনো অনিমেষ দেখা কক সারাকে দিবা আন কক সাই মানো কিন্তু जों সংখ্যাগুরু ইয়ান বাগে আন কক ফনাঙ্গি মাই আইছে বিনি বাগি থামসা নাঙ্গো মন্ত্রিয়া গারমাবাই আ সলিউশন পাইয়া মন্ত্রী বদলে নাংনাই তিনি जों মন্ত্রী দংইনো সরকারও বুঝাবই সরকারও जों সাই দং মানো ইয়াকে চিনম জাগানো উর্জিতেন্দ্র চৌধুরী সংহার গুনাই
বরফ দেওয়া সে বুঝে সুকুন পাইগু নাই লক্ষ লক্ষ বরফ কংগ্রেস সিপিএম আমলানো ত্রিপুরাও পুঙ্খা আঞ্চলিক দল খাইনাই বরফ ছিমিছি চিনি খবর जों थाथाङा आঞ্চলিक दल याकानो कुनु इतिहास दे दल जों आঞ্চলিक दल दंनाय जों लड़ाई खायथारनाय जे ताखौ बसाय दङ आं सिबि कक्साव आंखायनो बनो सारि दंदे देनि देश बेराय साइ दंखौ एमन नाचरिवन एमन सावानो सामां सामां दै कक्रिका प्रेसार बांनि लाइनां घाट खोनानाय दरखार बिम कक बायदि जों दंनाय ताम कक बाबाव इलीगल माइग्रेंट्स कक सारा बरफ लान थाका उलले उ पार्टी बे पार्टी चॉकलेट चारि जायगा चॉकलेट कल साबा मार जाया बसिसि उदार देवायছে অদ্ভুত ব্যাপার আর ইলিগাল মাইগ্রেন্টস কক একস করি গাইতে जों हिम गाबले जों दिब्राम थाओ सरकार थाइबा कबले चॉकलेट कल साबा मारजालि आबस सावायছে नों चॉकलेट जाना बागि था इलीगल माइग्रेंट्स बागि बरफखौ आइगेबा दिनि और 20,000 दैनि बदल जों ररका 20,000 चॉकलेट रि रनाय तब नांगिया कक सारान बन्द खायदे आबा बाय दफा फागियायছে गोबां कक साग्लाक तागुरो दिनिनि जिनि एमएलएम दिसिरजों गवर्नर हाउसआव थांदों देगेसा नंनां सानाय गवर्नर हलिडेआव थांजाक जे जों चिठिनिखा जे मिनिस्टार एमएलए इएमएम दिसिरक फायनाय गवर्नर बिन सेक्रेटारि बिसिं दिया कल खायसाका जेहेतु एत संख्याय इम्पोर्टेंट बरफरक आंनाय बानायना फायनाय आं छुट्टी कैंसिल खाई 14 तारिख फिरबि दं डेपुटेशन नागार फायनाय मोंखा पालनि अमका थामसानि फान आरा बरखाय दाबो साइसुं सुकु सुकु थाङै गिदिर गिदिर खाब्रम थांगरिवो आर केमेरा काइसा ताङै थांगो खिसलांगो जागो खांगारबो जागो हा वासरे मुसरे के इजाक रुपे खाय सिरिं जागायছে ताम नै माने साइसुं सिरिखौ हा पाल सिरिंलायसो मालाय लियायছে बुइ प्रश्न खायो तरित कान्तिनो तांनि ट्रान्सफार खायमायान तरित कान्तिनो ट्रान्सफार खायमायामोन बागिनो तिप्रासानि कबाय त्रिपुरानि शासन चलियाखौ बिनि बागिन ग्रेटर तिप्रालेन ना होयছে जों सानाय আমরা বলবো हम बोलेंगे दिल्ली में जाके अगर इलीगल माइग्रेंट्स को त्रिपुरा से नहीं हटाएंगे फिर से ग्रेटर तिप्रालेन की मांग त्रिपुरा से उठ के आएगा फिर से ऐसा फायदे आप रुकाएंगे नो तिप्रासा को आंमा साकबले आस्था बोलो परम दुंगी चिरै कादुंगी सानाय जोंमुदै एकट नांगरिया तावखाय जों आलादा राज्य साराते थागलाय लियायছে আর দিবসচিন আসন সভা রানী সেংথুমানি সভান কক তিনি মুইদুং হয়েছে তিনি সেংথুমানি চবানাগো आगे खरचा परि सेंटेन रक्ति सेंटुमा सादोग्लाका आंगर नक आगे जों जारे ब्रो ओ जात्रा गानो मुसागो आ मुसा तो बरफ सिले प्लास्टिक नि खिदुं थाबाला बेसी बास नाथाय खिदुं प्लट कक थागायছে ए बाबा आसल मुसायाव प्लास्टिक नि खिदुं थाबाला नकल मुसा जोबनाय जों नकल दंला तागु आसल आंदोलन नै चबामा खायनाय आसल सेंथुमाङै चिनि बुरि रक मा बुजानाय चिनि जुबक रक मा बुजानाय जों जत लिडार पाल खायै जों जदि चबा थागाय खाय दंखाय अवश्य चिनि ग्रेटर तिप्रालेन चिनि दाबि चिनि हाव चिनि शासन तिनि जों डिएम न थिक खायमाया आबन दगिन जों चबामा खायनाय आदिम बसक बायनाय किन्तु बेंगायै तांनि अनिमेदेल डिएम नरमाया नर क्षमता करे तांनि मंत्रिया करे आं मंत्रिया करबाबो हामिया सभा सभा खायनाय जोंने जों प्रश्न खायनायखौ लाभ करे जिनि प्रश्न एकमात्र प्रधानमंत्री जी को होगा देश का स्वास्थ्य मंत्री को होगा तब और कोनो कक सालायने बरफ करे आज हम लोग जाके मेमोरेंडम दे देंगे अगले कुछ दिन के बाद हम दिल्ली जाएंगे वहां भी बोलेंगे आरो थां साइने आरो से सभा নাই আর নরো
sui kok sai niai wansan kok bai kaisa tongo kutta bindabone dukte parna lejer karone সেই বৃন্দাবন হাম্বায় দুঃখিত দমান লাগে বেশি বাস লক্ষায় রাজনীতি বুদ্ধি কি আছে যে যতবার সানাই রাজনীতি কমানায় রাজনীতি का बुखुबाय गोबां कक साया वान सुगै चाबलायै ठीक समय तीर तै मोसानो सिलायबाय गगनान नंगिया तीर गायसाबायनो एकेबारे फाइमान जरा मकक जोंनाक तीर गाथा मोसा फिनिश जों तिप्रासारो दादा छिला कक सालायनानै दिन थांगा जों मा चाबलायनाय चाबथारि जों जांगानि मन्त्रि मानु किन्तु दफानि हामारिनि बागै चाबलायजों दिल्लीसो थांनाय जों मा सानाय आঞ্চলিক दल दाबि खायमां তিনি কেন্দ্রীয় সরকার অর্ডার মারি খাইছে যে বাংলাদেশির ওপর চিহ্নিত খাই দেশ থেকে রিখলাইতে আবার কম যদি আঞ্চলিক দল আসাম বয়ে জিপি তামিলনাড়ু যদি ডিএমকে এনপিপি যদি মেঘালয়ও ত্রিপুরাও যদি ত্রিপুরা MNF খাই যদি মিজোরাম NPF খাই যদি নাগাল্যান্ড আঞ্চলিক দল বিদেশি বিভাগে কক সায়াকায় কেন্দ্রীয় সরকার তিনি আই বিজ্ঞপ্তি দেখাবো রিয়া তিনি বাগে আঞ্চলিক দল বুবাগ্রার নেতৃত্বে অংশ ডেমোক্রাট বাকে দিয়েছে আনসিয়া তিনি অনেক চিনি তাকে গেম সং MBC সং ফাইনা কক তোমার বংনি প্রোগ্রামনি বাগে বড় ফাইমানিয়া কিন্তু আগামী দিন সব প্রোগ্রামের চাইতে বড় প্রোগ্রাম হলো ইলিগাল মাইগ্রেন্টস খেলা আবার হয়তো মানার নাই যত রসামুসলাই খেনাত রসামু জাদু করে যায় আর যত দাবি ইসলাই দাবি কত অহাবের মিটলাই দেন আবার তা করতে বুবা গ্রাম গানা সুমা বাই জন্যা তাংমায়া সামন তাংয়াকে বুবা গ্রাম খুলুমা বাই बोसोन नेतांनाया बुबाग्रानि इमांनो बुसकांतयै जों सामुग्रामनो नखर तांगायचे नों बुजिदिनाय बुबाग्रा बुजिदिनाय दफा बुजिदिनाय आर बुबाग्रानि देख तिखाय देख तिनाय जे थांनाय जबा खायनाय बुबाग्रानो खुलु नैसिमि जों जदि दिनका दिके पुजारिसि हिनजानाय देशनि जबा खायनाय हिनजाब्ला आङो सानाम सुबाय सो जत चिनि जबा खायनाय ताकुते बुकुसर ताम एमएलए खोनानि स्वराष्ट्र मंत्री मुख्यमंत्री रको मंचवा सुजा सूरत जे खोना त्रिपुरा मुख्यमंत्री इंग्रा ताम ग्यारेंटी दं आनो पुइंगाब्ला और पाइजाबो मनि मेस दिन तद्रा सय पक्तिदार कोन जीवन मंत्री इंगाय आने তিনি তাম কে ওঠাং মন্ত্রী ইংরি গাইতে আনবসি হ্যাঁ গরো জিতে নাসুজা বোঝে গ্রেটার ত্রিপুরানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইংলা পুলিশ বাই সেলুট দিজানমান আইখা নি সাগলা আবন তাম গ্যারেন্টি তম্বা বিনি বাগে সবারও সমা দরজার নেই बुबाग्रान को आगामी दिन संसाका बुबाग्रा आप और हम सब लोग मिलकर के एक आंदोलन अगरतला में बड़ा आंदोलन करूंगा एकदम दिल्ली पर्यंत खनन जाते गूंज के आवाज दिल्ली तक जाना चाहिए तब तीव्र থেকে ওতে জালওয়া হামিয়া আর জালওয়া মোরজা নাই না কারণ আজকে আকবাংমা আজকে বাংলাদেশি কবাংমা তার পর্যন্ত 200 জন যে রমায়া উগায় নরকি চঙ্গ বকে অমিছান কক মানিকা বকে অমিছান কক মানিছে মানি দিয়াবলা নাই দিন বতাম গতি গাইছে আঙ্কা বাইলো गोबां কক साया हामबाय दिलाय दंखौ आनि गामान खाय आंगासो हामबायनाव करियो तावले खाबासका हामबायनो नै हा आनि तुलासिखौ ताक फारसे कायसा फायर स्टेशन खुलमायखौ आंगाबो हामबायलै मा दंसिना हा नोंरि दं दे हामबाय हैजे हामबायरिमा गोबां कायसाखाय आ हामबायरिनाय नै इंखानिन हामबायदे नांगि आइते नि नुब्लबो केपसे करि गाइते तुइ बायरो गेते गे जाने हामबायनाबो लगि समर्थन दंना ते कायसा दाम सागामु बिसोरनि ब जे आनि लगि बरक दं लुबु दं आं बनो तिन सागामुसु गर बुजाय रिजाइन दे नों खोना रिजाइन दे बाय इलेक्शन जों
और रामचंद्र गांधी सबसे बुका लेखापड़ा करे तुपुरिया बुआ वासनी गनांगनो निन बिरुद्धे दिप्रामा थांबो सारने नों अंतत 20,000 बुक पेने गाथे आबन दे आ यूट्यूबो साबुननि खरंनो करबुकनि खरकदाम यूट्यूबो कमेन्ट रिमानो साबु कोन सनामजा गाइते हा रांगनि मोबाइल रिचार्ज खाइबो आ यूट्यूबो कमेन्ट रिमानिसे लुकु रगान लगी दंगो लुकुतां किल्लानि लगी गिरि गाला तांनि सिबानि लगी थाका हा आबन द लुकुहेन फाइनै दिन आं नुवा ताकुकावो थाक दिन उसुबै थागै ते एकटा प्रेस मिट खाइनों साजिदि मजा नांगै कक सातानि लाइ थाका आं दालाय मजा नांगै लाइ थानि जाबा हाइका आंले कोनो ताकु खमारनान बागि प्रस्तुत दङ জাতীয় স্বার্থে দফানি স্বার্থে আমি দিনেই থাকলে বড় রঙ্গ তেমন শাসক যারা তুলু থাকে आं उन्नीस देवबर्मा मैं गुजारिश करूंगा समा मांगने से फिर आ जाओ निंता वैसा जों ऐसा बरफ सागला याखेन याकुं दु हर कली नि दमाना नहीं न बिन बकिदा खाना खाना बो गाड़ी नि गियर संगाइছে पुइला फास्ट गियर रेग्राव थर्ड गियर फोर्थ गियर हर कली तो भाई जाके साव इतां नोंजे साव आंचिति सिखा तांखा निचिति निचितियोगी निचिति पर थाका हजार बिजारे खाइजाका आबो बे खाइजागे जों सिउ जों आबो नाय दङ एकड़ अनेक बरसु एकड़ तांगिया जोंना दासिन्दे क्षमता दंगे दिल्ली जाओ अमित शाह जी को पूछो प्रधानमंत्री जी को पूछो दाबी खाइनै बरंगिया हइছে दाबी যারা তুলছে তাদের জিজ্ঞেস করবেন না দিল্লিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন जोंना साननायसिबले तां बर' लोगबा साननायनो सुबिदा तां थाया कुला आंले मोखां पुगे आसनो देयै बरु फाइजिनाय नंनिया गदिब्रा सायख सोंनाय बर'नि यूट्यूब कमेन्ट न दाखि आंले यूट्यूब कमेन्ट न शुधु मुनिना बागै सिनि माजा माजा खाइलायছে আমার কোন প্রবলেম ফিরজা গাইছে ও আগে যারে গ্রুপ ক্লাস 7 নো পুরাশিক বাজার নি মনাই ভাষা পাইতু হই আনবো কাকা নুঙ্গো বানবো কাকা নুঙ্গো আমি অনবো কাকা নুঙ্গো হাই আমার আপন 15 টাকা দাম আপনি কম যাইছে ক্লাস 7 পর পুরো ও 15 টাকা দি পাইতু মানে আমি অনবো কাকা নুঙ্গো বানবো কাকা নুঙ্গো বানবো কাকা নুঙ্গো আজকে কু माइ बुलुं खेतो बुलुं थांगे कुक्रम तुई चारि बছর कक्स माला निया है आप उन सुनियारो जे यूट्यूब कमेंट नाइ रो बन नाइ दे मुदि फनासारते के काम करे बेलाय हमबाय टिकटक सागा आबो फादार के वो बेखार होई बतानि गाहाम बुद्धिनि गाहाम खाइतो के बार करे अब जतन मने बिन मने रिसर्च खाइजा जतन आज एवं नंगे बसाइजुंगले कयदिन नों दावगां साव जिनि जत्त एमएलए मन्त्री रो जों जदि बहायगाय 50 जनके जुदि जों स्रांगाय 3 बছর 1,500 कमेन्ट बिन रिचार्ज 7 लाख बिन रिचार्ज पाइला वो पाइथानाय रिचार्ज है जा जों खोनाव बिन खरसा एडभाइजार दंबो एडभाइस यु बनाय एमन एडभाइस रेखा दंबो जागे आ एडभाइजर नो सिलाई खापाबो सुगान खोनावन नरते नि एडभाइस दिबागिनो आनि हात मा खानि आं एडभाइजर को साव आमति एडभाइसर दे आ नेता को मा साव नों नेता जेसेबां कुइ एडभाइस फानो बखरो बैगिजा वान सुबि सावन जांदे जोंबो साता जोंके उनो किलिया आव सुगान जब्लाइते कुकुपुइ लखन एमएलए हॉस्टेल कौन सामने एमएलए हॉस्टेल जेमन जेमन लुकले दुकायो नाइन सानाय खरचा एमएलए तो वो जान के कोनो क्लियर सानाय निकिस क्लियर का बाकी के तो भाई साना जेमन जेमन लुकले दुकायो पिता अब saya आंबिन बिहिक संग कइने किस बुसक दिबन नबाय कोल्ड ड्रिंक सब खानी बताम थपजा गाबर चालाये किस बुसक
বিনবো সাজনো আগে কই নাই বুঝো দিব না বিনকু ফানবো আই অনবো আমি কব হইতে সিবিএম খাইবা হইতে কিন্তু নিন মিসলা হাই গায় আরো থাংমাংলা পুরো থাংমাংলা বিপদন থাকায় হইতে जों गुन खायाबानो जों नेतारो जों गुन खायाबानो गोबां मानसिखौ थै गुदुं जारे दं लाहैते इको फायगानि ग्रा गिबिखौ गदि हानिया नाय बिन ताकु बुकुरो रंबि बनो किसा बुजक दे ও আরো চকলেট মাসায়া দুঃখ নালে আবরণ দিতে আন্দোলন খাইনা হ্যাঁ আনতে গোবার কক সালিয়া কারণ গভর্নর হাউসও বসে মা থাকলেন তুকুই মা থাকলে লেনাগাকে কলম দি বাহিন বাদে গভর্নর বসাই ম কাগজ আমি দিল্লি রয় যাবি সো কামকে মা থাকলে নাই যত চিনি এমএলএ র এমডিসিএম র নব থাকলে তুকুদি পনে সাত ঠিক গভর্নর হাউস ঢুকাবো সাতটায় আমাদের গভর্নর হাউসে আমরা মেমোরেন্ডাম দেব and we tell our honorable prime minister we want Bangladeshis illegal migrants should go back they should be deported immediately with central intervention that's it balai balai hambai jai hind